Ani khapangni hakotoni lukurok khulumkha watimolni ojorao habani tongkhor deramung bai hakoto deramungo klai tongkha thanai kisasuk hati sukang teitormani tai hakwak mani kotor fer nukha baksa nogrok baikrupkha khetorok tio kuluk baikha kwbangma nukhung kama baikha tei kosokmani turbai baksa jai jorok kosokha lama baikha lukurokni langma belai tongke sebo klaikha opatimungrok Hindustanni jotono no kha khamrika je nukhungrok bini sakni borokno kama jakha borok bai baksa jungbo kha khamo je thani deramung phaika aroni borokno muthangna bagui chini NDRF SDRF ni sengkrak rokno khobui kubuni bodolokbo hor sal chubamungni samung tangkha sengkrak rok dalkatani chubamungbo nakha thermal camera live detector sniper dogs tai drone surveillance abo hai kwbangma kwtal kuk dalni yak talno samungo thepai chubanani samungo kodok khlainani saktarkha aboni bisingo helicopter baikhe nangmani manui tunsogui kha sak derajak rokno airlift bo khlaijakha deramani jorao sengkrak rok chubanai wngui bwskango bachakha amchani lukurok khoda tangphang doctor hafang deramani jorao jotono jemansak sakthar laika jora hamiao bororokno chubanai abotui joto bororokno ang khabai kha kaham yafaro ani khapangni hakotoni lukurok tuitorma tai wataini o deramung kotoni bisingo Jammu Kashmir kaini belai kaham manmung mankha ayang phaising kwbang kuk borokni mokol sogui yakho phia jefru nung a chukmungni kokno khanaono nungbo belaino tongthok jagano Jammu Kashmirni Pulwamani kaisa stadiumo kotor mari baikhe lukurok kuthum lakha aro Pulwamani puila day night cricket match thangjakha skango mohai wngui manja tongmani phia tabuk ani hakotor slaijakha o match Royal Premier League bai gdaljak aro Jammu Kashmirni juda juda bodol thango asuk borok kwbangma alai dakhe siklarok Pulwamao horni jorao kwbangma borok cricket ni tongthokmung bai gdalmung obo belaino naijak naimanui chalaisong tei kaisa songjajakmani phaisingbo mokol sotonkha abo haktoro wngui thangmani puila Khelo India Water Sports Festival abo Srinagarni Dal Lake ungo soyo obo hai der songsanani bagui bwsukche soithai aboni naharmung wngkha Jammu Kashmiro Water Sports no khatungmung bangrinani aro Bharat hakotor gwnangini khorok charrani kwbang athletes manjaguikha ang a joto thungnairokno hambai rinani muchungo jerok aro manjaguikha alai dekhe hambai yafaro Madhya Pradesh no borok jotoni kwbang sokat mankha bini ulono Haryana tai Odisha ni thai Jammu Kashmir hapang tai aroni lukurokni sandai chermung tai nograi naimung rokno belai khe ma bolayo kiching song a songjamung bai gdaljak simung rokno norokni thani sogui rina bagui ang wansukha aro thungnai abotui khorok noi thungnai bai bo koksanai aroni bising khoroksa Odisha ni Rashmita Sahu tei khoroksa hinggai Srinagarni Mohsin Ali phaidi khnanai borok tamosa PM Rashmita ji khulumkha Rashmita khulumkha sar PM Joy Jagannath Rashmita Joy Jagannath sar PM Rashmita ji jotoni swkang nono thungui haparo chuksamung manmani bagui belai belai hambai Rashmita hambai sar PM Rashmita chini khnanai rok nono tui tai nini thungni haparo himmani khatungmungno tui belai khnanani muchungjago angbo khnana muchungo sadi Rashmita sar ang Rashmita Sahu Odisha-ni ang rungchokmung batai thungnai ang 2007 bisio sports join khlaika tai rungchokna swrungkha ang national level o national championship tai national games o participate khlaika ani kaiburi chisa medal tongo aroni bising kaisi tham rangsak kaisi brui rufai tai kaisi brui bronze medal sar PM o thungni bukha kha sotonmung bahaike wngkha jotoni swkang sabonono o bukhago kha basarikha norokni nukhungo thungni boyarda tong Rashmita ihi sar ang je kamini phaio aro thungni mungsa boyar kwrui aroni tuimao no rungchogo hwnkhe ang haino tui yoknani bagui thangmani se aro angbai baksa ani chalai songbo tui yoklaio afru aro bataimungni bagui rungchokjaknai khungsa soguika ang afru abono tui asuk saimanja afru ang ani chalaino swngkha abo tamo hinkhe ani chalai saka ayang Jagatpur Sai Sports Center tongo aro thungmung ungo
आंबो आरो थांनाय आं बेलायनो आबो खोनाय खातं थखा आं साइसे मानिया दैयो चेराइरक बाहायके ख्लाय बुटिं ख्लायो आंबोनो साखा आंबो थांनाय बाहायके थोंगिमान हिनके आइंगो थांगै सादि है साखा आफ्रो आं दाक्ति ननगो फाइ आफानो साफायखा आंबो थांनाय हनै आफ्रो आफासं आनो तुबै फाइका आजरा ट्रायल रंनिया फिया कुचरक साका ट्रायल फेब्रुवारि ओ उंगो हनै फेब्रुवारि मार्च तालो ट्रायल नि जरा ओ नों फाइदि हनै साका आं ट्रायल नि जरा ओ फाइका पीएम आच्छा रश्मिता काश्मीर उंमानि खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल निनि बाइथांनि सिमुं तामो पुइला दा काश्मीर थां रश्मिता आव सार अबनो आनि पुइला काश्मीर सगिमानि खेलो इंडिया पुइला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल आरो संजा जागो आरो आनि काइनि इवेंट तंमानि साइसुं 200 मिटार ताइ काइसा डाबल्स 500 मिटार आं कनियनो रांचाकनि सकात मानखा पीएम आरे बा कनियनो मानखा रश्मिता आव सार पीएम बेलाइखे खा काहाम रश्मिता हामबाय सार पीएम दहिनके रश्मिता तैनि थोंमुंगो कारै निनि तैतामो मुसुंमा तं रश्मिता सार तैनि थोंमुंनो कारै आं खासिकनाबो बेलाय हामजागो जेफ्रु लेंलाना सालमानो आफ्रुनो आं खासिकना थांगो आं आनि थोंखला गोसामो फुटबल थोंनाबो किसा सोरोंका आबोनि बागै जेफ्रु आरो थांगो बेलेनो खासिगोते किसा मिसा फुटबल बो थोंगो सार पीएम हिनके थोंमुं निन थैबायसे गोदालजाक दंगो रश्मिता आव सार आं रेमसानि सिमि रेमचि जरा रोंनगो परितंफ्रु जेसाव फानो बातायो आरो पुइला मामां उंगो चेम्पियन मां उंगो पीएम रश्मिता नोंबाय थोंनि हाफारो कासाना मुसुं जाकनाय रकनो मुंसासोक सानाके तामो कक बितिरनाय रश्मिता सार गोबांमा चेलाबोसा बोरैबोसानो नकनि अंखरना रजाकिया तुमुंनो बो बोरै हिनके बाहायखेसे नंखर सिनाय ताइ बाक्सा बाक्सा रां पुइसानि बियाल बाय थोंनो याकरै रुओ ताइ अ खेलो इंडिया तांबुतां गोबांमा चेलाबोसा बोरैबोसानो रां तै सुबामुं रिओ ताइ बाक्साके सुबामुं मानै दंगो आबोनि बागै सकांगै थांगै दंगो ताइ आं जतनो सानाय थोंमानो तायाकारदि थोंनि बिसिंतै हाकसेला सगै मानियो आबोनि बागै नों थोंमुं फानो साकनि जत बुखाकनो गाहाम तनियो ताइ चिनि ख्लाय थाइ ओंखा थोंनो सकांगै तलांनानि तै भारतनि बागै सकात माननानि पीएम आच्छा रश्मिता जी आं बेलायनो तंथका ते वैसाननो हायनो हाय हामबाय तै निनि फानोबो आनि खुलमुं याफार जाओ तामो होनबा बो आसोक तेक्तनि बिसिंबो खरकसा साजोकनो सकांगै तलांनानि बागै आसोक खा बासारि मानि ननो आनि खाका हामबाय रश्मिता हामबाय सार पीएम जय जगन्नाथ रश्मिता जय जगन्नाथ सार पीएम मसिन आली खुलुमखा सार पीएम मसिन जी ननो बेलायनो खाका हामते दिनै गोसों थिनांनि बागै सुरिवो मसिन आली हामबाय सार पीएम मसिन पुइला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल संजाजाखा ताइ नोंनो पुइला अ थोंगो रांचाक सकात माननाय बाहाय मा तंखा मसिन आली सार आं बेलाय तंथका खेलो इंडिया ओ आं रांचाक सकात मानखा काश्मीर पुइला संजाजाकमानि पीएम बररकनि बिसिंगो तामरक सालायजागै दं मसिन आली बेलायनो सालायजागै दंगो सार नुखुंनि जतनो तंथकलायजाक पीएम निनि किचिं संखे मसिन आली किचिं संबो तंथकजाकनो सार काश्मीरनि जतनो साओ आं खरकसा रांचाक सकात मानजाक हेनै पीएम हिनके नों ताबुक कतर सेलिब्रिटी सेंगै थांखा मसिन आली आव सार पीएम आच्छा हिनके तैनि थोंनो तैयै निनि खाफुरमा बाहायके ओंखा ताइ आबिसिं तै निनि तामो तामो सेबंगै दं मसिन आली चेराइफ्रु दाललेको रुंचकमानि नुखा बाबो आनो सोंमानि आं आबो हाय ख्लायना रहनै आनिबो आबोनो खाtung मुं तंमानि आबोनो उलो आं सेन्टारो मेडामनि थानि थांखा मेडाम आनो फोरोंखा बिलकिस मेडाम पीएम आच्छा हा कतनि जत बोखांनि बरक रक सकाय बायखा
puila beremni tini thungbo ongkha tai abobo Srinagar aroni bisingse dal leko ongkha jefuru ha kotor gwanangini asuk borok sokpaikha afuru aroni lukurokni wansukmung bahai tongmani Mohsin Ali ang belai tong thokjak sar jotono sao abo kaisa thai kaham oro jotono kaham sepsap kaham Khelo India o oro jotono kaham ongkha PM hingke nung waisasuk phano Kashmirni phatharo thangida naikha marama thangkha Mohsin Ali ao sar ang Bhopal Goa Kerala Himachal thangkha PM o hingke nung Bharatni joto sunukjak Mohsin Ali ao sar PM gobangma thungnai rok aro phailaikkhana Mohsin Ali ao sar PM hingke nung kising kotal rok khaka Mohsin Ali sar ang gobangma kising khaka जों oro Dal Lake Lal Chowk rogo thanchakhe beralaikha जों joto thaiono beralaikha जों Pahalgam bo thangkha sar joto thaiono thanglaikha PM naidi ang nukha Jammu Kashmir ni thungnai rokni ukti belai kaham Mohsin Ali ao sar PM tini Jammu Kashmir ni sikla rok hakotoni bagui जों sacha tubunai ongthotok tongo nung obono phunugui rikha Mohsin Ali sar ani imang nukmani khe Olympic medal mannani hakotoni bagui bosong rwjapmung rwjapjaknani abono ani kaisa susung imang PM ani hakotoni samung tangui janaini bwsa asuk kotor imang nugo aboni kokmang o hakotor kwbangma swkangui thangui tongo Mohsin Ali sar abo kolokma mario swkangui thana nai tongo जों Bharat hapangni thani lono oro puila beremni Khelo India songjajakmani bagui PM aboni bagui nini rungnog rogobo nung khabasarina samung tangna nango Mohsin Ali ao sar PM acha Mohsin nung bai kok sai ang belaino tongthoka tei ang ani bwkhaktui nini phanobo belaino hambai rinani muchungo tamo hunba bo samung tangnai tutui nini thinang swnamkha tei nung nini phani kok khwnai ereng asuk tongyai bisichi romui kwrak saktarmung nakha khoroksa thungnaini bagui abo belaino khabachajaknai tei angnono phwrwngnainobo hambaiya phano muchungo nini bagui asuk kwrak saktarmung nakha ani bwkhaktui belai belai kha kaham tei hambai dakhuk Mohsin Ali hambai sar khulumka sar Joy Hind kiching song এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত ওয়ানসুকুং হাকতনি থানসা হাকতনি চাসমংনি bagui belai nangkugo tei kubui sana thangkhe thungmung oro belai kheno o samungno chariwi tongo tei aboni bagui no ang sao je borok thungmung bai gdalai tongo bini chasamungo chini hakotorobo jesuk thungnai asukno chasanai norok khoroknui thungnai tei norokni teamni adong rokno belai belai hambai yapharo ani khapangni hakotoni lukurok norok jotono UPSC ni mungno saimanna omotha hakotoni jotoni slai kutuk amjokmungni bising kaisa civil service ni amjokmungbo khlaio जों jotono civil service ni topper rokni khabasa jaknai kwbang mano khanakha o sikla rok belai kebeng mungni bisingtui lekha pora srwngui baithangni phanbai o service o thai mano phia logi song UPSC amjokmungni tei kaisa kubui kok botongo sai sai mohai candidate rok botongo jerok belaino sugjak borokni chaitok mungbo keboni slai kisaya phia kisisa nambani ferbai borok finalist sogui maniya o candidate rok tei waisa amjokmungni bagui kwtal khe chengna nangphiro abo bai borokni joratei rang puisa paithango aboni bagui tabuk obo hai sikrung candidate rokni bagui kaisa digital platform swnamjakha tei bini mung khe Pratibha Setu o candidate rokni datano narakha jerok UPSC ni juda juda amjokmungo pass khlaikha phia kisisa nambani ferbai merit list o bini mung phailiya o portalo chi saini saibo kwbang mohai sikrung sikla rokni data bank tongo keboba civil service ni bagui keboba engineering service ni bagui keboba medical service ni bagui juda juda amjokmungo
pass wngkha phiya final o bini selection onglia abo hai joto sikrung rokni information tabuk pratibha setu o tisajagui tongo o portal ni simi private company rogo sikrung student rokni kok thumnawi borokni aro sebok riwi mano kwbangma student rok o portal ni bisingtwi sebok mankha tei kisisa nambani pherbai je siklani lama thagui thangka tabuk kwtal puitubai swkangui tongo ani khapangni hakotoni lukurok tabuk hayungni lukurok Bharatni faising mokol kaisomui tongo Bharatni o huijak chasamungni faising hayungni lukurok mokol kaisomjak ang norokno o kok baino kwrwngjak kaisa kokno sana muchungo norok jotono saimano o jora podcast belai kheno fashion ongui tongkha juda juda kok lamtei juda juda podcast no lukurok nabo nayo khobo khwnao laithanai jorao angbo podcast bai kwrwngkha abo haino kaisa podcast hayungni munggonang podcaster Lex Friedman bai wngkha o podcast kwbangma kok salaijakha tei hayungni joto thaio tongnai borok khwnaka tei podcast kok salai tongphuru ang kok salaimani bisingo kaisa topic tisaka jammani khoroksa player o podcast no khwnaka tei ang aro samani kok bini khao nangjakha bo a kok bai asukhe kwrwngui tongkha aboni bagino puila bo o kok no tui research khlaika tei aboni ulo Germany o tongnai Indian embassy bai kwrwngui kha tei borokno sweikha o kok no tui Bharat bai kwrwngui tongna muchungo hinui norok wansugui tongkhana Modiji podcast o tamo kok sakhana hinui jeni bisingtwi Germany ni khoroksa thwngnai no inspire khlaikhana hinui o topic tamo wngkhana ang norokno muito khlai rwnani muchungo podcast o ang Madhya Pradesh ni sadolni football ni crash bai kwrwngjak kaisa kamini kokno sakha sana thangke bisikni swkang ang sadolo thangui aro football thwngnai rok bai malaimani podcast ni jorao kaisa sengmungni kifilmungo ang sadolni football thwngnai rokno kokbo samani Germany ni football thwngnai tei Kuz Dietmar Beiersdorfer bo o kokno khwnaka sadolni sikla football thwngnai rokni live journey bono belai kheno kha basari kha kubuino kebo wansukmaya aroni football thwngkrung rok buihani lukurokni khano soton manani hinui tabuk o Germany coach Germany ni kaisa academy o sadolni kisasuk thwngnai rokno training rani kok rikha aboni yaklo Madhya Pradesh hapangbo borok bai kok salaika daktino sadolni chini kiching siklarok Germany o training ni bagui thangano angbo belai kheno khachangjak Bharatni o football ni chasangmung wngtongma bagui ang football hamjaknai rokno koina muchungo jora mankhe norok sadalo thangui naidi tei aroni sporting revolution mokol baithang bai naidi ani khapangni hakotoni lukurok Surato tongnai Jitendra Singh Rathur ni kokno Simon Khenorok kha srangjagano Jitendra Singh Rathur khoroksa security guard teibo wanama singsa samung khlaika abo hano hamjaknai rokni bagui bwkha bachajaknai kok thanai bisikisa swkangni simi joto sengkrak rokni kok thumthumui tongmani je Bharat amano mwthang thani sakno yapari rwnai rok tabuk bini thani puila hayung jobani simi tabuk jora sakno yapari rwnai jowan rokni kokthum tongbayo bini thani thwijanai rokni mangbili rokbo tongbayo waisa khoroksa thwijanaini buphani kok khanawi bwkha nangjakha thwijanaini bupha saka sajala thiki tamung khaba hakotolle kaham tongnabla okok Jitendra Singh jino hano hamjaknani kaisa wanama singsa phan rwkha tabuk bo kwbangma thwijanai rokni nukhungni borok bai kwrwngui tongo bo ungya hwnmani no 2500 thwijanaini buma bufa rokni yakung ha tubui tonphaika omo ha hamjagui thwinai rokni hamjakmung yafarmani mari Jitendra jini langma chungno hano kubui hamjakmani phwrwnggo ani khapangni hakotoni lukurok I jorao norok nugui tongbaina nokni nukhung rogo nok kotor rogo hapangni tang nogo solar panel sajak nugui tongna lukurok tabuk bini gwrwng no saimano rwkha tai kha khulogui obono yasagui tongo chini hakotoro sal mwtai ni asukhe ruwai tongo
हिनके तामुनि बागै बबाय रिजाक फाननो सयके सामुंगो थेपायांनाय चालायसं सोलार पेनेलनि बिसिंतै हुकबा ख्लायनाय रकनि langma bo slaijagui tongo a kheto no kheto a kolomtui khiklaimani no khiklaimani a samung tangnai no tangnai pia tabo kolomtui khiklaimani buthai taisa kobang a slaijak mung solar pump ni bisingtui tai solar rice mill ni bisingtui sokkaimani tabuk hakotoni kisasuk hasteo gobangma solar rice mill phiyok jakha a solar rice mill bai hukba khlainai rokni ajimung bangma bai baksa borokni mokhang jengmani bo bangkha chalaisong biharni devkiji solar pump ni bisingtei kamini talikhano slai rijak muzaffarpurni ronatpura kamio tongnai devkiji no tabuk borok rok hamjagui solar didi mungbai ringlaio devkiji ni langma asuk klai tongmania cherai furuno kahi rohorjakha chikon sa kheto khorok buri busarokni poja horoi bongni thinangbo asuk kusung nuhuria pia bini bukha kisafano thailia bo kaisa baithang jubanai mothabai gdalkha tai abono solar pump ni tai arono solar pump ni kokno bo khnaka bo solar pump kaina bagui saktarkha tai chasamung bo mankha solar didini solar pump afro kamini talikhano bo slarikha aro agi kisasuk ekor thayo tui nangui tongmani tabuk solar didini solar pump ni bisingtui 40 ekorni kobang amchayo tui manthokjagui tongo solar didini tangbutang bai kamini kubuni hukba khlainai rokbo gdal laikha borokni maikhul khrangsai hamsakha samungbo bangkha kichingsong skango devkijini live nogono khajak tongmani tabukhe bo bini samungno belai kheno khariwi khlaio solar didi wngui rang ajewi tongo tei jotoni slai khatungmani kok hingke bo UPI ni bisingtui amchaini hukbar khlainai rokni payment nai tongo tabuk bono kamini jotono borombai nasiklayo bini sakthari wansukmani bisingtui nukjakha solar panel jeng pherangni bagui simia abo kamini jeng pherangni phanse ani khapangni hakotoni lukrok 15 September ungkha Bharatni kotor engineer mukho gundam Visvesvarayani asima sal a salono jeng engineers day hinai palailayo engineer rok machine simi snamia imangno mukthang khlaina কর্মযোগী সে ভারতনি যত ইঞ্জিনিয়ার রকনো আং বেলাই খেনো বলাयो আং যতনো খাকাহাম ইয়াফারো বায়াব্রক সেপ্টেম্বর অ गोथार मोदाय बायाब्रक अ सेप्टेम्बर गोथार मोदाय বিশ্বকর্মানো খুলুমমানি জরা কাহামবো ফাইতঙ্গো 17 সেপ্টেম্বর বিশ্বকর্মা মোদায় অ সালচিনি বাগৈ বিশ্বকর্মা বায়াব্রক বরম ইয়াফারমানি যে আগিনি সিমি রবাই করংতে জ্ঞান বিজ্ঞান চয়াওই kaisa pirini simi te kaisa piri jora tuni tongo chini ri taknai sor taknai rangchak taknai hani mani taknai mangthong taknai mistri rok agini simi bharatni hamkrani yafang ngui tongo chini o bishwakarma bayaprokni jobamung baino hapang bishwakarma jojona bo chalok jagui tongo bayabrok tabuk angnorokno kaisa audio recording khonarena musungo तो ये जो मानपत्र में आपने लिखा है ये स्टेटों के बारे में मैंने जो कुछ किया या हैदराबाद के बारे में हमारी गवर्नमेंट ने जो कुछ किया ठीक है किया, लेकिन आप जानते हैं कि हैदराबाद का किस्सा इस तरह से हमने किया, उसमें कितनी मुसीबत हुई। सब स्टेटों के साथ, सब प्रिंसेस के साथ हमने वायदा दिया था कि भाई कोई प्रिंस का, कोई राजा का हम अलग फैसला नहीं करेंगे, सबका एक ही साथ जैसे सबका होता है ऐसा उनका भी होगा। लेकिन उनके लिए हमने वहां तक अलग समझौता किया। बायाब्रक अक्षरां आयरनमैन सरदार वल्लभभाई पेटेलनि हायद्राबादनि पातिमुंगनतै बो बेलाय बखा टेक्ट नांजाक फाइने सेप्टेम्बर तालो जों हायद्राबाद लिबारेशन डे न बो पालायलायनाय अ तालो जों जत फानक्राक बखा क्राक रकनि ककनो मुइतु ख्लायलायनाय जे बरक रक अपारेशन पोलो मानजाकनाय नरक जतन साइमानो जेफ्रो आगस्ट 1947 भारत स्वाधीनता मानो आप्रो हायद्राबादनि तंखर जुता तंगमानि निजामताय राजरकनि सातकमुं सालनि साल बांग्रगै तंगमानि तिरंगा काइखे एबा बन्दे मातरम हुनके बरक रकनो बुथार जागो बुरी रकनोतै बिग्रा रकनो सातक जागो आ जरा बाबा साहेब आम्बेडकर साखा
o jungjal tebo se bangruk paithego Sardar Petel o mamlano yago nakha bo hapangno operation polono chengna bagui tiyar khlaika afuru ke chini sengkrakrok Hyderabad no Nizam te Tana Shahini yakni fiyokha te abono Bharatni bisingo khopkha ani khapangni hakotoni lukurok norok hayungni jesa thayo phano thangdi aro norok Bharatni hukumuni mari nugui manano te a mari auli amchayo simia tamokhe chikon auli rogobo nugui manano Italy ni kaisa auli Cam Rotondo aro abo hai kaisa mari nukha aro Mahorshi Balmiki jini mangthong kaijakha o pandao aroni amchaini mayor no khobui amchaini kwbangma lukurokbo manjakha Cam Rotondo tongnai Bharatni borokrok o Mahorshi Balmiki jini mangthong kaima bai belai tongthokjak baikha Mahorshi Balmiki ni kogrok jongno belai kha basario bayabrok o talni puila Canada ni Mississauga o Mutai Ramni 51 feet kuchuk mangthong kaijakha o jugali manoti lukurok belai khe hamjak baikha social media o Mutai Sri Ramni mangthongni video rok share bo khlaijakha bayabrok Ramayan tei Bharatni hukumno hamjakma tabuk hayung gwnangino sogui tongkha Russia ni kaisa munggonang thai tongo Vladivostok kwbangma borok abono hai hini sinio je masingo aro changmari -20 ni simi -30 degree Celsius jora ungo o talo Vladivostok kaisa phunuk jakha aro Russia ni cherairokni bagui Ramayan ni juda theme painting no bo showcase khlaijakha aro kaisa batai laimung bo khlaijakha hayungni juda thayo Bharatni hukumono tui sichamung no nugui belai bwkha tongthogo ani khapangni hakotoni lukurok Mon ki bato tabuk ni bagui asukno tabuk o jora hakotor gwnangui Ganesh ter palaijagui tongo phainai sal rogo kwbang terni chungsasa ungano o terokni bisingo bo chini hani kok poknani kokya yapharmarok chini Bharat hao swnammani ungthun kanmung chini Bharato takmani chithimarok chini Bharato swnammani manui bai ungthun chwngmarok chini Bharatni swnamjak mani ungthun abo hai teibo kwbangma langmao nangmani manirok chini hakotoni ungthun kungchugui sadi omo chini hakotoni o wansukmungno tui chwng thangna nangnai kaisano montro Vocal for Local kaisano lama baithang chukjak Bharat kaisano naharmung Viksit Bharat bayabrok o tongthok mani bisingo norok sap sutrani saka phan rui tongdi tamoni hinkhe jethani sap sutra aro no terni tongthokmungbo bangui thango bayabrok Mon ki Baat ni bagui ano omo haikheno kwbang khe koktun sihordi norokni joto kokbiti o pandani bagui belai nango norokni feedback ano rohorui tongdi tei waisa chwng malai phurukhe teibo kwtal besebrok tui salainai belai hambai khulumkha।